जय हनुमान की साउंड बोले कहब देखिए देखिए ये गला देखिए गोड़ा भाई गले मैंने बेपारी 4:30 आगु निद ना रात कि कम 4:30 ना हिन बाबू ये ट्रचटा काम दौनी रे अंकुल किसी काम दौनी बड़ ट्रच आने पड़ो ट्रैक्टर आसला भाई बहुत कोड़ी जा ये कर से बर छड़ा ये बर छड़ा सीधा ना यहाँ ये कर ट्रैक्टर गुटा बोल आइए पड़ा देखी चल लाइट गोटे चलती हाँ तो भाई सीरियसली आज कौटी गोटे लाइट जोड़ इतना कर तो भाई आम जाऊँ बर्तमान फाइनाली से जो बर अच्छे पाखक देखिया से कौन एक्टिव होची तो फाइनाली पुणी आमर से पुणे पिला मुझे सेठिकी जीवु पुणी देखू कौन होची कौन नहीं तापर देखिया आज पुणी टीम रो कई मेंबर आसीना खाली ये मु से पुणी से छाड़ जीवा चलो चलो जीवा आगुरी देखी आसिया टर्च मार आगू टर्च मार के चलो टर्च मत टर्च तो यहाँ केते वर्ष पुराना हम गछटा केते दिन हबानी 12-14 वर्ष 12-14 वर्षर बरगछ चल जा मुझे जो कैमेरा देखा कि नहीं मुझे कहीपरि तथापि मुझे जो पकोची लाइटा जो पड़ू से हूँ से बरगछटा आम से पुणी जीवु हौ देखिए चल भाई आज पुणी जोता मारी
हाफ पैंट रे जोता मारी जाइछु लाइट हाथ रे लाइट अच्छे आ डॉक्टर तो आमर ये टीम मेम्बर जड़े अच्छी तो सी माने से गछ विषय बहुत किसी जानी माने मोठू बहुत बड़ से पचारे माने ये गछटा केते वर्ष पुराणा 12 वर्ष भाई से गछ से भाई कहते कि 12 वर्ष पुराणा तो सीरियसली ये अच्छी गोस्ट थी ये थी जाले टिके टिके जाले थी आउ जिबा जाकि सेठी पुणी एक्सप्लोर करके पुणी आसिया तापर देखिया बाद में क्या भाई सीरियसली जदि थिले भल कथा नथिले भी भल कथा भाई कौन हूँ देखिया चलो तो फाइनाल आम पहुँची गलुणु पाखापाखि पाखापाखि रास्ता माने साइड टच होगा साइड देखो किसी नहीं साइड किसी नहीं खाली गछ एपटे भी खाली गछ किसी नहीं किसी गछ किसी वाला किसी नहीं साइड रे आम राति राति बासनी गछ एटा हूँ पाखे गोटे कूड़ा कौ गछ एटा कूड़ गछ अच्छी एटा जानी तो आम भाई सीरियसली कौन डर माने से जावाक केत बाट अल्प बाट ये ट्रस जो पकाउची ट्रस जो पड़ुची हल हल होती से अच्छी भाई सीरियसली से कौन डर अच्छी लिटरली साउंड कर पूरा अलग प्रकार जीवा चल आगे जा मु तो पछरे पछरे जाऊँ देखी बोले धाइनु रहा मु तो जानी सतरे अच्छी कि नहीं मु भी जानी है ये आमर माने साहस बेला सी कहला कि मु कहली भाई चल पलैबा से कहला नाई चल जीवा हेडी बनईक आसिया कहली हूँ चल से बर्तमान देखते आगे आगे मुझे पछरे पछरे जाऊँ मत लिटराली मत डर लगे गच हाँ पका ऊपर पका ऊपर बुकिंग कर कुआ पकाउे देखा जाऊनि कैमेरा भाई यही हूँ से बर गछ हाँ आगे जा नहीं मो डर लगुच रईटा हूँ से बर गछ बड़ लाइट कौन साउंड है हाँ साउंड होती हाँ कौन है यहाँ हूँ से बर गछ पतर पतर पड़ भाई किसी तो गोटे साउंड होती से बर गछ भाई सियाड़े तलक आ केना नमी कि हाँ शाखा प्रशाखा माने गछटा पूरा अजीब प्रकार है कुआटा केमती जाई तार किसी अनुमान ना देखी कौड़ी बुबुज यहाँ आम आसलु एक्सप्लोर कर बरगछ बोले पूरा हंटेड देखा एटा माने ये देखा हंटेड बोली किंतु हंटेड भाया अच्छी पूरा भाई बरगछ पूरा से लिटराली कहूँ आज मोर कौटी माने मुझे केते जगह जाइए किसी मोर आज सीरियसली मोर आज फटुची तो भाई फाइनाली आम से जो तले जो जगटा थिला सेठी जाऊँ सेठू आसला परे देखिया भाई पूरा हंटेड लगे हंटेड
ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ ଫିଚ୍ ଥିବ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସିନ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖେଇକି ପତ୍ର ଫତ୍ର ପଡ଼ିଛି ସାପ ଫାପ ଥିବେ। ଜୋତା ତ ପିନ୍ଧିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଖିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସିବ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଟା କ'ଣ ନେବେ? କିଛି ନୁହଁ ଏଇଟା ଇଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଗାଟା ନା କାଣା ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଲିଟରାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ। ଦେଖ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ପୁଣି ହେଲା। ତା ମାନେ ଗଛ ଖାଲି ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ସେ ଯେଉଁ ଡାଲଟା ହେଇଥିଲା ମାଟି ତଳୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ପୁଣି ଏଇଟା କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ଭାଇ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସୁଛି ଦେଖିନି ଖସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଉଠା ଭାଇ ସିରିୟସଲି ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ପେଲି ଦେଲା, ସତରେ କିଏ ଗୋଟେ ପେଲି ଦେଲା। ଭାଇ ସିରିୟସଲି ମତେ କିଏ ଏଇଠି ପେଲିଲା, ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ପେଲିଲା। ଉପରକା ଭାଇ ସିରିୟସଲି ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ପେଲିଛି। ମୁଁ ମାନେ ସେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆଲା ବେଳକୁ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ପେଲିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ମତେ କହୁଥିଲୁ। ତ ଚାଲ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା ଚାଲ। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ବି ଆତ୍ମା ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାକୁ କି ସତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଯିବା। ଆଉ ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟେ? ଏଇଟା ଭାଇ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେ ଉପରେ। ଇୟର କର୍ଡ଼ ଲଗେଇ ଶୁଣିବେ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେ ଉପରେ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟେ? ଏଇଟା କ'ଣଟା? କ'ଣ ଭାଇ ଏଠି କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ଯାକ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଏଠି? ଗ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି କିଛି ତ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, କିଛି ପକ୍ଷୀ ହଉ କି କିଛି ତ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରୁ, ପଏଣ୍ଟଲି ଏଇ ଜାଗାରୁ। ତ ଭାଇ ମୋର କହିବା କଥା କି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ଟା ସଦାବେଳେ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଏଇଥରକ ଭାବିଛି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ କି ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା। ତ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବି, ଘୋଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବି। ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମଝିଟା, ମାନେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗଛଟାର କେନାଟା। କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା? ନାଇଁ ବେ, ସେ ନଦୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ପାଣି ପାଖରେ।
କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା? କେଙ୍କଟା ହାଁ କେଙ୍କଟା ଫେଙ୍କଟା କ'ଣ? ନା ଏବେ କେଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଡେଇଁବ ନଦୀ ଭିତରକୁ? ନଦୀ ଭିତରେ ଡେଇଁଲେ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେବ? ଯିଏ ଯେମିତି ପଥର ମାରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଖାଲି କ'ଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଆଉ। ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ପିଲା ଆସିନି ତ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ କହିକି ଯାଉଛୁ ଆଜି, ସେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ତ ଭାଇ। ଇଏ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଗଲି ଇଏ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ମରିବାର ଥିବ ମରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ କେତେଟା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ନାଁ ଫାଁ ଲେଖିବ କିଛି, ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଦେଖିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଚ୍ରେ ଯାଇଛି, 3ଟା ଯାଇଛି, ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ। ତ ଭାଇ ଏଇଟା 2ଟା ହେଇଛି, 1 2 2ଟା, ଗୋଟିଏ ଗଛର 2ଟା ଶାଖା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। କାହିଁ ହେରା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସତରେ ମୋତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ବାହାର ପଟୁ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏରା କ'ଣ ବେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି? ବାସ୍ ବାକାଡ଼ି ବ୍ଲୁ ପଡ଼ିଛି, ବାକାଡ଼ି ବ୍ଲୁ। ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ କ'ଣ ଏଠି ଆଉ ଭୂତ? ସେଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍। ଏଠି କ'ଣ ଆଉ ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବୁ? କାଚ ଫାଚ ପୁଣି ପଡ଼ିଛି। ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବାକୁ। ତ ଆମକୁ 2 ଜଣ ଜାଗା ଆସିଛୁ ଆମେ ନା, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିଲାଗି ତଥାପି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଚାଲ ଦେଖିକି ପଡ଼ିବୁ ମାଇ। ଭାଇ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଠଉଥ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସେ ଗଛର ଚେରଟା ସେଠି ଅଛି, ବଟ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଚେର, ଏଠି ଟ୍ରଚ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ପୁଣି କ'ଣଟା ଏଇଟା? ତ ଲିଟରାଲି ଏଇଟା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଚାଲ ଯିବା। ଆହୁରି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଟଟେ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ? ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ? କେନ୍ଦୁ କି ଅସ୍ତ ଗଛ ଏଇଟା? ନା ଏଇଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଜାଣି ହେଉନି। ତା ପାଖରେ ତ ନିମ ଗଛଟା, ଏଇଟା କେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛ ସେ ଭିତରେ ଜାଣି ହେଉନି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଦା ଲାଖି ଏଇଠି ଅଛି, ବୁଦା ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଖଜୁରୀ ଗଛଟା, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ସେପଟୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭାଇ କେତେ ସାରା ଜାଗା ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାକୁ। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଛୁ ବୋଲେ ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ବୁଲି ପାରୁନା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି। ତ ଭାଇ ମୋତେ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ଼ ବିଚ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ସେ ଏଇଟା ତା ତଳେ ଭାଇ କିଛି ଦେଖ, କିଛି ମାନେ ଦେଖ, ଦେଖେ, ମାନେ କିଛି ତା ତଳେ ଉଠି ନାହିଁ। ସେ ତାଳ ଗଛଟା ଉଠିଛି, କିଛି ଉଠି ନାହିଁ। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖେ କେତେ ଗଛ ଉଠି, ସିଆଡ଼େ ଉଠିଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ପୁରା ବିଚ୍ରେ ଉଠିଛି ତା ମଝିରେ, ଦେଖୁଛୁ? ତ ଭାଇ ଏଇଟା ଥିଲା ମାନେ ଏ ଗାଁର ପୁରା ଇଏ ଲୁକ୍ଟା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଡ୍ରୋନ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଉପରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ଟା ନେଇଥିଲି ଦେଖିଥାନ୍ତେ।
तो भाई किसी नहीं तो मु ड्रोन आनला पर पुणी आउ थे एक्सप्लोर करने आसबू एटा देखिए पुणी से तौल को जीवार अच्छी राति रे कौन करिया जीवा କୁଆଡ଼େ तौल को ଯିବା सीटी मा सीटी तो किए गोटे पत्थर मारुची माने तले बसिकी पत्थर मारुची अंकल आसलानी साडू एटा ताल गछटा सियाड़े गले मत क्या भल लगुनि सियाड़े जावाई से पुणी कौन कहलु से तो माने तुठे बसिकी टेका मारुची पानी भितर को किए गोटे सेमती साउंड आस मत से तू कहलु एटा येड़ा बोली किंतु सेटा नुह किछि तो गोटे अच्छी सेठी एटा दिला तार ये लुकटा और सेठे जो ट्रच जो पड़ी सेठी एटा येटा खजूरी गछटा ये बाहर पटे एटा येटा गछटा तो भाई फाइनाल करी हम एठू जाऊँ एक्सप्लोर हो गला चारिआडे एक्सप्लोर हो गला जाऊँ तो ये किए भी थिले दयाक क्षमा करदे गाई जोड़ा आम आसुलु से आसुलु ब्लॉग करके तो गोटे नुआ जिनसटे देखलु माने एत वर्ष पर नुआ जिनसटा माने बाउंश गछ तो आपण मैंने देखिथे तो मिनी बाउंश गछ के मैंने देखी ना देखु काकर फाकर पड़ी सब ये भितर पुणी गोटे कोली गछ बरकोली गछ बाहरी भाई मिनी बाउंश गछ पुणी ओ छाड़ ना माना तो फाइनाली भाई आम जाइलु से जो बरगछ पाक से बरगछ पाखे पुणी यहाँ गोटे ये थिला ये आम ठिया तो लिटरली से आमको केमी गोटे लगला बंद कर है हाँ तो भाई फाइनाली आम से जो जगार जाकि एक्सप्लोर करूँ तो से जगार पुणी बाहर की पलि आसलु कहीं सेठे आमको किसी लगला जे माने सेठे किसी माने अच्छी माने आम दिज जाइलु सी कैमेरा धरची तो सेठी किसी लगला माने मु पड़गली सेठी तो भाई आउ पुणी से तौल को जीवार अच्छी गोटे बाटटे सेठे माने कि गोटे साइड रे बसिकी टेका फोपाड़ी तो से लगी मुझे कहली कि आउ गोटे दिन आसवा कैंप आनिबा तो से मु कहली तापर एठू से कहला कि हौ जदि आसवा आर थरक बहुत पिला नहीं आसिया कैंप फैम्प आनिया ताले आमे ब्लॉगटा को एडी एंड कर जदि भल लगे ताले लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करा के भूलु नहीं से कहे रोचे पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा से रोचे जय जगन्नाथ।